जहाँ तुमको कहली से कथा एबे नोट्स रे देखिबा हमें तुमको ओडिया रे भी बुझे देली। एक्शन रिसर्च माने शिक्षक माने तो रिसर्चर जे पचारथुलो एटी हु इज द रिसर्चर हियर। टीचर इज द रिसर्चर हियर। हाँ, टीचर ही रिसर्च करे, सी ही गवेषक गवेषणा करिकी केमिति तुम पाठ्यदान आहुरी उन्नति करा जाय पारिबो, नूतन नूतन कौशल अवलंबन करा जाय पारिबो, से सब जिंस गोटे टीचर ही गवेषक। ओके क्लियर। तो एक्शन रिसर्च माने शिक्षक माने श्रेणी कक्ष रे बा क्लासरूम रे समस्या बा प्रोब्लेम तमर को प्रोब्लेम गुड़ा को आइडेंटिफाई बा चिन्हट करी समाधान पाई सॉल्यूशन कौन हेबो ता पाई जो गवेषणा करंती रिसर्च करंती, दैट इज सिंपली कॉल्ड योर एक्शन रिसर्च। ओके, जीवन नोट्स को देखो। So, action research is actually suitable for any person who wishes to improve his or her performance, or any group or organization who hopes for doing the same. Not only in education but also এটা কৌনসি organization রে মধ্যে এটা ମାନେ କାମ ହେଇପାରିବ। କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, କୋଉ ଜିନିଷର ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରୁନି, କେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ ହେବ, ସଲ୍ୟୁସନ ତାର କଣ ହବ, ଏଇ ସବୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବାକୁ ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କୁହାଗଲା। ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ଆକ୍ସନ ନିଆଗଲା, ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଓକେ, ତ ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଜ ୱାଇଡଲି ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ। ବିଶେଷତଃ ଏଟା ଏଜୁକେସନ ରେ ତୁମର ବେଶୀ ଲାଗୁ ହଉଛି, especially by teachers who use it to improve their teaching। स्पेशली से टीचर्स माने एटाको यूज करंती जो माने निजर शिक्षादान निजर शिक्षण प्रणाली को कौन इम्प्रूव करबा पई चाहंती, से माने बेसी याको यूज करंती। ट्रेडिशनली रिसर्च इन एजुकेशन इंटेंड्स टू ब्रिंग यूजफुल चेंजेस टू ईदर टीचर्स टीचिंग और स्टूडेंट्स लर्निंग और बोथ। ट्रेडिशनली आम आगुरी जदि देखिबा रिसर्च इन एजुकेशन कौन पे यूज होतला, आइदर टीचर टीचिंग प्रणाली को उन्नत करबा पई किंबा स्टूडेंट केमिति शिक्षा पाइला, शिक्षण कार्य केमती चलीचे किंबा ये बोथ पाई रिसर्च करा जाए ट्रेडिशनली मध्य। इन दिस एरा ऑफ टीचिंग as research, teacher researchers have adopted term action research to refer to their particular approach to classroom research. So far action research has proved its suitability to education and become more and more important in education organizations। तो एई तुमरो एई एरा रे कोन हिचे ना एक्शन रिसर्च टर्म टा यूज हिचे, पर्टिकुलर एक्शन रिसर्च टर्म यूज हिचे जोटा कि पर्टिकुलरली क्लासरूम रे हमें अप्लाई करूचे। या द्वारा कोन सुइटेबली एजुकेशन ता चालुची आ एजुकेशन सहित ऑर्गेनाइजेशन ए सब मध्य बहुत स्मूथली एक्शन रिसर्च द्वारा चालू अच्छे से सैया कहला। तो इंट्रोडक्शन बुझिला एक्शन रिसर्च कौन मु भी तुमको ओडिया रे कहली, जदि भी ये मन रहुनी तुम ओडिया रे लिखि दे परिबो। शिक्षक माने श्रेणी कक्ष रे विभिन्न प्रोब्लेम हबाटाକୁ विभिन्न जिंस जेतेबेले तांको हडल्स आसुची कि किछि जिंस पिला माने बुझी पारनांती कि कौनसी जिनस रे कि वीक रहुची कि कौनसी जिनस के लर्न करि पारुनी रीड करि पारुनी, एई सब जदि केमिति से करि पारिबो, को वे रे से करि पारिबो, केमिति हेले पाठ्यदान उन्नत हेई पारिबो, एई सब उपरे गवेषणा करिबाको एक्शन रिसर्च कुआगला। लिखि दे परिबो। एबे देखिबा डेफिनेशन ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च रो संज्ञा कोन हैना। ना एक्शन रिसर्च तुमको मु कहली, तुमको मु फर्स्ट रे कहली एक्शन रिसर्च गोटे सिस्टमैटिक गोटे साइंटिफिक स्टडी मध्य कंडक्टेड बाय होम रिसर्चर किए पिले टीचर। हाँ, तो कंडक्टेड बाय टीचर्स टू सॉल्व टू सॉल्व क्लासरूम प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नोट डाउन करो, मोर इजी डेफिनेशन कहली तुमको। एक्शन रिसर्च मने भी रखि दे परिबो चाहिले। एक्शन रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक, okay, and scientific study conducted by whom? Conducted by teachers to solve समाधान करिबा पाई classroom problems and improve करिबा पाई teaching learning process को। तो action research is a research done by teachers to improve their own teaching। निजर teaching निजर शिक्षादान प्रणाली को उन्नत करिबा पाई इम्प्रूव करिबा पाई जो प्रणाली रे से माने गवेषणा करिके विभिन्न समस्यार समाधान करिथांती ताको ही कहंती तुमरो एक्शन रिसर्च। क्लियर बुझिला। तो शिक्षक माने क्लासरूम रे समस्या समाधान पाई बा लर्निंग टीचिंग रो इम्प्रूवमेंट पाई
जो वैज्ञानिक अध्ययन करती, जो साइंटिफिक स्टडी करती, ताको कहती एक्शन रिसर्च। ओके, बुझिपाल? देखो एबे नोट्स। कर्ट लेविन, ए जर्मन सोशल साइकोलॉजिस्ट, ये जने साइकोलॉजिस्ट, has been credited with the development of the idea of action research. He first found that experimental methods in many cases were inadequate and unsatisfactory. से देखिले केतेटा experimental मतलब किछिटा जिंस से experimentally start कले और से कोन ना सेतरे संतोषजनक माने समाधान पाइले नहीं, unsatisfactory और inadequate results पाइले। According to Kurt Lewin कौन कहले? Action research is a comparative research on the conditions and effects of various forms of social action and research leading to social action. ତ ସିଏ କହିଲେ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଆମେ କିଛିଟା ଆକ୍ସନ ନବା କିମ୍ବା କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ସୋସିଆଲି ନେବା ତ ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହିଲେ। ତ ସିଏ କହିଲେ ନା ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ଆଉ ଏମିତି ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି ଯାହାର କି ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମସ ରହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ ର ଟର୍ମସ ଦେଲେ, ମାନେ ସେ କହିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଆକ୍ସନ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ କୁ ହିଁ ଲିଡ୍ କରୁଛି। ଦେନ୍ ହୁଚିନସନ୍ କଣ କହିଲେ ତମର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ଲମର, ଏଗୁଡା ତୁମର ମନେ ରଖିଲେ ରଖିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ତମେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ। ଡେଫିନେସନ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଡାକିଲି ତମେ you can write that, ତାକୁ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଲୋମର claim that action research is a research that concerns, ତମକୁ ବାର ବାର ମୁଁ କହିଛି ଯଦି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର କଥା, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କଣ କହିଥିଲେ କି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ନେମ୍ ମନେ ରହୁନି ଏଇ ସବୁ ଟପିକ ଗୁଡାକରେ, you can skip it। ଏଇଟାକୁ ଘୁଷି ଘୁଷିକି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବନି, ଦୁନିଆ ପାଠ ପଢିଛି। ହଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ବିଏଡ ଏକ୍ସାମ ଯେବେ ଦେଇଥିଲି ଏଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ କେବେ ଲେଖିନି ହେଲା। ତ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରେ, ଯୋଉଠି କହିବି ଯେମିତି ଯେମିତି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରେ ଥିଲା, ମନେ ଅଛି? ସାଇକୋସୋସିଆଲ ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ତୁମର ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ମନେ ନଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ। କୋହଲର କଣ ଦେଇଥିଲେ? ସାଇକୋସେକ୍ସୁଆଲ ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏଗୁଡା ସବୁ କଗ୍ନିଟିଭ ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ମନେ ଅଛି? ଏରିକ ଏରିକସନ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡା ସବୁ କୋହଲର, ଇଭାନ ପାଭଲୋଭ କଣ ଦେଇଥିଲେ? ସେ ଯୋଉ ଡଗ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କି ନାଇଁ, ସେଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରଖିବ କାରଣ ସେଗୁଡା ତମର ଆଗକୁ ଓଟିଟି ଆସୁଛି, ଓଷ୍ଟେଟ ଆସୁଛି, ଏସବୁରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇମାନଙ୍କ ନା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯୋଉଗୁଡା ସିଡିପି ରେ ପଢିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ସେଇଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୋହଲର କଣ କରିଥିଲେ? ସାଇକୋସୋସିଆଲ ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଲେ, କୋଉ ମାନେ? ହଁ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଗୁଡା ମନେ ରଖିବ। ଏଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କୁ ଭୁଲିଗଲା ଚଳିବ। ହଁ, ତ ଇଏ ସେ ସବୁ କହିଥିଲେ, ୟାକୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିଦବା। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପବ୍ଲିକେସନ, ଏଇଠୁ ଦେଖ ଡେଫିନେସନ ତମ ୱାନ୍ ଲାଇନ ହିଁ ଲେଖିବ। ଡେଫିନେସନ କେବେ ଗୋଟେ 5 ମାର୍କ୍ସ ରେ ପଡିବନି କି ରାଇଟ୍ ଦ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ, କଦାପି ପଡିବନି। ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଆ ଆସେ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ? ରାଇଟ୍ ଦ steps of action research। ଏଇଟା ତୁମର ଗୋଟେ 5 ମାର୍କ୍ସ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବିଶେଷତଃ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ପଢିକି ଯିବ। ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ମୁଁ ତ ସବୁ କ୍ଲାସ ରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି, ତମେ କିଏ କିଏ ଶୁଣୁନ? ତମେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆ ହଉନି କହୁଛ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା କ୍ଲାସ ରେ ଶୁଣିଲେ ସିନା, ତମେ ନୋଟ ଡାଉନ କଲେ ସିନା। ତଥାପି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଦେଇଦେବି, ଆଇଦର ଲେଖିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିକି ପଠେଇଦେବି ଗ୍ରୁପ ରେ, ତମେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ଓକେ, ଦେଖ according to research publication in education, action research ଏଇଟା କଣ ହେଲା? research publication କଣ କହିଲା education ରେ? Action research is the research a person conducts in order to enable him to achieve his purpose more effectively। କହିଲେ ତମକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ପ୍ରଣାଳୀ, ନିଜର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ କେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭିଟି ନିଜର ଭିତରେ ଆଣିପାରିବ, ତାକୁ ହିଁ action research କୁହାଯାଏ। ତ research publication ଏଇଆ କହିଲା। A teacher conducts action research to improve his own teaching। ବାର ବାର କହିଛି, ଏଠି ରିସର୍ଚର ବି ଟିଚର ଆଉ ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ଟିଚର। ତ ଟିଚର ଏଟାକୁ ଏଥିପାଇଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ, ସେ ନିଜର ଓନ୍ ଟିଚିଂ, ନିଜର ପ୍ରଣାଳୀକୁ। ଧର ମୁଁ ଏନା ପଢେଇଲି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ହଁ ଦେଖ, ଧର 4 ଜଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି କି 2 ଜଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନେଲି, ଆଉ ଜଣେ କ୍ଲାସ ନେଲେ, ଆଉ ଜଣେ କ୍ଲାସ ନେଲେ, ଆଉ ଜଣେ କ୍ଲାସ ନେଲେ, ABCD ଆମେ କ୍ଲାସ ନେଲୁ। ତମକୁ ପଚରା ହେଲା ଫିଡବ୍ୟାକ।
कि को सर या को मैम तुमको भल लगिले तमे कहबो मते ए सी मैम कि बी मैम कि ए सर कि डी सर भल लगिले तो सेई अनुसारे कौन हबो नाଇଁ धर इंस्टीट्यूट को चारिटा जाक टीचर ही दरकार तो जहार टिके प्रोब्लेम रहुची धर डी सर को तमे माने पसंद कलो नाही तो डी सर कौन करिवे रिपीट करिवे आउ थरे प्लानिंग करिवे रीप्लान आउ थरे प्लानिंग करिवे केमिति मु पिला माननकु भलो भाबरे बुझेई परिबी पिला केमिति मते भी ग्रहण करि परिबे से रीप्लान करिवे पुणी रीटीच आउ थरे तम माननको पढेबे हाँ तमे पुणी री फीडबैक दबो कि नाଇଁ एबे टिके बागेलाणी एबे हमको बुझी होची एबे भलो प्रोनाउंसिएशन वगैरह भलो अछि भले कि इंटरेक्शन हम सहित भलो करचंदी आमे भी एई सठो पढिबो तो याको ही कहंदी एक्शन रिसर्च निज शिक्षा प्रणाली रे उन्नति करिबा जे भलो भी पढौची से भी चाहेबो मु आउ टिके भलो पढाए आउ टिके मते पिला भल पांतु पिला मते आहुरी टिके ग्रहण करंतु तो से भी निजर जानुची रे टीचर भी जानि पारे कोठी कोन से प्रॉब्लम कला तो एई सब जिंस को इम्प्रूवमेंट करिबा पई कहंदी तुमरा एक्शन रिसर्च हैला तो टीचर ता निजर से रिसर्च से ता निजर ओन टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव करिबा पई याको दरकार करे action research means to find out a solution for the practical problems of educational institution practical problem कौन रहुची practically कौन बाधक रहुची इंस्टीट्यूशन ने कौन प्रोब्लेम्स अछि एई सब जिंस मध्य अध्ययन करिबा बा रिसर्च करिबा को कुहा जाय एक्शन रिसर्च एबे देखिबा नीड एंड पर्पसेस ऑफ यूजिंग एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन हमें एजुकेशन ने काहे हमें एक्शन रिसर्च को एजुकेशन में आनिके पसेबा एजुकेशन रे एक्शन रिसर्च रे एते महत्व कोन एया कहंती तो नीड कोन हो मते को एजुकेशन को आउ टिके कोन उन्नत करिवा पई क्लासरूम प्रॉब्लम कोन होउची ताको आउ टिके आइडेंटिफाई करिवा पई कि ना कि कोन प्रॉब्लम्स आसुची कि इम्प्रूव करिवा निजरो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ताको ही कहंती आवश्यकता तुम खाउचो काहे कि पोषण पाइबा पई न्यूट्रिशन पाइबा पई खाउचो पढुचो कोन पई हाँ गोटे भल मनीष ହେଇକି उत्तम नागरिक ହେଇକି केमती गोटे भल बड़ मनीष हेबे ସେଥିପାଇଁ ତମେ ପଢୁଛ हाँ तो एक्शन रिसर्च ର पर्पस सेमती आइडेंटिफाई करिवो क्लासरूम प्रॉब्लम्स इम्प्रूव करिवो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आहुरी याको कहा जाय तार आवश्यकता क्लासरूम प्रॉब्लम सॉल्व होला इजिली तुम देख कौन है जितके आम पढ़ेले क्लासरूम प्रॉब्लम सॉल्व होला टीचिंग मेथड इम्प्रूव होला स्टूडेंट आहुरी बेटर अंडरस्टैंड करि पारले जिंसटा को हाँ हेल्प्स आइडेंटिफाई स्टूडेंट को आइडेंटिफाई हम करि पारले ये टिके वीकर अछि कि ये टिके वीक अछि ये टिके स्लो लर्नर अछि जो मन तो गिफ्टेड चाइल्ड से माने सब बेले भलो ही करिवे तांकर शीघ्र मन रहइबो सब भलो जो माने टिके स्लो लर्नर हमें तांको आइडेंटिफाई करि पारले एनहांस हेपरला लर्निंग अचीवमेंट गोटे प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हैला गोटे टीचर रो से ता नॉलेज को ता ज्ञान को ता दक्षता को आहुरी माजी पारिला हाँ तो बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट हैला तो ये सब जिनस आम जदि नीड कहबा पर्पस कौन पर्पस माने कौन तमे आमे केमिति उद्देश्य पर्पस माने कौन उद्देश्य कौन से शिक्षादान उन्नति समस्यार समाधान नूतन विभिन्न पद्धति आसिला छात्र मानकर पार्टिसिपेशन बढ़िला शिक्षकों सेल्फ निज को इभालुएशन भी करि पाले निजर इभालुएशन बढ़िला तो एक्शन रिसर्च कौन करे शिक्षा को बेसी उन्नत करे और प्रभावशाली करे हैला बुझिलो एबे देखिबा कोन अछि he claims that purposes of action research in education fall broadly into categories that reflect and it claims that purposes of action research in education fall broadly into categories that reflect action research as kono a means of remedying problems ବିଭିନ୍ନ problem ର ସମାଧାନ remedies ମିଳୁଛି remedying the problems in the specific situations or somewhat improving a given set of circumstances ବିଭିନ୍ନ ବାଧା ବିଭିନ୍ନ circumstances ବିଭିନ୍ନ hurdles को ତମେ remedy तारा पाई पारुଛ a mean of injecting additional or innovatory approaches to teaching ବିଭିନ୍ନ innovatory idea ବିଭିନ୍ନ ମାନେ innovation ତମେ add କରି ପାରୁଛ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତମେ କଣ add କରି ପାରିଲ କଣ କଲ କୋଉଠି ମୁଁ ପଢେଇ ପାରୁନି ଧର କୌଣସି ଜିନିଷରେ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଧର ପଢେଇବି ପିଲା କାଳେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ମୁଁ ଧର LCD ରେ ପଢେଇବି କାଳେ ପିଲା ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ମୁଁ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବି
कले क्लासरूम बेसी माने इंटरेस्टिंग हबो तो विभिन्न अप्रोचेस टू टीचिंग हमें आनी पारुची एंड लर्निंग इनटू एन ऑनगोइंग सिस्टम व्हिच नॉर्मली इनहिबिट्स इनोवेशन एंड चेंज गोटे चेंज आनी पारुचे गोटे इनोवेटिव वे रे हमें पिला मानको पढ़े पारुचे शिक्षादान प्रणाली उन्नत होची निजर मध्य प्रोफेशनल डेवलपमेंट होची बुझिला ए मीन्स ऑफ एवढं सब आवश्यकता दरकार कौन पाई हैला ए मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द नॉर्मली पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रैक्टिसिंग टीचर्स and the academic researchers and of remedying the failure of traditional research to give clear prescription तो से कहला ट्रेडिशनली पिला जेमती पढुथिले ताको आमे टिके रिन्यू कले हाँ टिके रिन्यूअल आनले तार आमे पिला मानकु गोटे भलो वे रे पढेले पिला मानकु विभिन्न टेक्नोलॉजी ऐड करके पढेले तो एकेडमिकली भी आमे उन्नत कले हमर प्रोफेशनल भी डेवलपमेंट हैला तो एई जिंस से कहला नॉर्मली पुअर कम्युनिकेशन जो होथला कि एकेडमिक रिसर्चर्स मानक सहित कि टीचर्स मानक सहित तमर जो कम्युनिकेशन हेई पारुनथिला ए एक्शन रिसर्च द्वारा सेटा आहुरी बेहतर हेई परिछि आहुरी उन्नत हेई परिछि आहुरी एनहांस हेई परिछि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टा तो ये गला तमरा नीड जदि क्वेश्चन आसीबो व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन रिसर्च राइट द नीड एंड पर्पस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एक्शन रिसर्च किंबा राइट द नीड एंड पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च याकु तमे लिखि पारिबा एक्शन रिसर्च रो लिखिलो फर्स्ट कोन को हजे डेफिनेशन ता लिखिलो नीड्स गोडा को देखो एठी 6टा पॉइंट हला लिखिलो देन पर्पस को जिबा ये नीड और पर्पस गला देन असले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीड और पर्पस माने कोन आवश्यकता और उद्देश्य से समान खाइबार उद्देश्य हला हमको पोषण मिलिबा खाइबार आवश्यकता हला हमको पोषण ही मिलिबा दरकार हम काई खाउछे खाइबा काई के दरकार हमको पोषण मिलिबो हाँ तो सही एका कथा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स गुडा का कोन कोन एटा भी सेही 5 मार्क्स क्वेश्चन जदी आसीबो राइट डाउन द पर्पस नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च से एका कथा एटा इंपोर्टेंट कोन एटा गोटे बहुत डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च एटा बहुत डिफरेंट ये गोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग इन नेचर कैरेक्टर माने कोन ता नेचर कोन हाँ तो नेचर वाइज को हमें देखबे ये गोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर रो ये गोटे प्रैक्टिकल नेचर रो एटा बहुत माने प्रैक्टिकलिटी एठी हमको मिलुचे यूजफुल होउची बहुत एटा माने इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रियल क्लासरूम सिचुएशंस कि नहीं इट कंडक्टेड बाय कोन टीचर को द्वारा कंडक्ट होय यूजुअली डन बाय टीचर्स एंड प्रैक्टिशनर्स देमसेल्व्स समस्त द्वारा टीचर और प्रैक्टिशनर्स को द्वारा एटा कंडक्ट हैला एटा गोटे साइंटिफिक प्रोसेस नेचर रे देखिबा नेचर वाइज देखले एटा गोटे फ्लेक्सिबल कैन बी मॉडिफाइड ही परियो फ्लेक्सिबल एटा इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड उन्नति प्रति एटा तुमको एम्स रे उन्नति ओडको नउची एटा गोटे कଣ कंटीन्यूअस प्रोसेस भी हमें कहि परिबा गोटे साइक्लिक प्रोसेस भी हमें कहि परिबा गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस बोली भी हमें कहि परिबा एगुडा सब तार इंपोर्टेंस कि तार कैरेक्टरिस्टिक्स हला देखो इट इज पार्टिसिपेंट ड्राइवन एंड रिफ्लेक्टिव कहले तुमको इटी पार्टिसिपेशन जो माने नेबे से मानको पई बहुत ओरिएंटेड एटा और रिफ्लेक्टिव बहुत इट इज कोलैबोरेटिव समस्या मिलमिसे याको कार्य रे लगेई परिबे it leads to change and the improvement of practice not just knowledge in itself एटा तुमरो प्रैक्टिस करूची तुमरो निजर चेंज भी आणउची निजर पढारे आहुरी चेंज आनी पारुची तुमरो इंप्रूवमेंट मध्ये हे चलुची और तुमरो निजर ज्ञान मध्ये बढ़ुची इटसेल्फ नॉलेज भी बढ़िला इट इज कंटेक्स्ट स्पेसिफिक एटा निहाती भाबरे निर्दिष्ट कंटेक्स्ट स्पेसिफिक जिंस निर्दिष्टता अछि इट इज कोलैबोरेटिव से कथा दी थर लिखा हिची ओके it is carried out by practitioners rather than outside researchers एटा टीचर को द्वारा काम करी हे परिबो एई जो एक्शन रिसर्चर गवेषक किए जो पचरथुलो एटा रिसर्चर किए हे परिबे टीचर हे परिबो प्रैक्टिशनर्स माने भी हे परिबे जो माने प्रैक्टिस करूछंती कि जो माने धरो किछि सर्जन फर्जन अछंती प्रैक्टिस करूछंती से माने भी हे परिबे किंबा आउटसाइड रिसर्चर जो माने एक्शन रिसर्च करूछंती निजरो दक्षता बढ़ेबा पई पढुचंती या पढौचंती कि निजर इंप्रूवमेंट करूछंती सेमानक द्वय मध्ये कैरिड आउट हे परबो तो इट इज कैरिड आउट बाय प्रैक्टिशनर्स रादर देन आउटसाइड रिसर्चर तांको छडा मध्ये प्रैक्टिशनर्स माने भी याको यूज करंती इट एम्स एट चेंजिंग थिंग्स यार काम होचे गोटे चेंजेस आनिबा गोटे इवोल्यूशन आनिबा पाठ पढारे
एरियाज ऑफ एक्शन रिसर्च रिलेटेड टू लर्नर, एटा लर्नर स्पेसिफिक मध्य लर्नर को द्वारा रिलेटेड होची, रिलेटेड टू टीचर शिक्षक द्वारा, रिलेटेड टू मेथोडोलॉजी जो मेथोडोलॉजी हम पढुछे से मेथोडोलॉजी को देकी भी जाउची, रिलेटेड टू इवैल्यूएशन तमरो मूल्यांकन मध्य उन्नति होची, रिलेटेड टू करिकुलम पाठ्य खसडा ओरिएंटेड मध्य हो अछि। तो एटा गोटे फ्लो चार्ट तुम माने करि परिबो। बुझियला। देन देखिबा कंपोनेंट्स ऑफ एक्शन रिसर्च 5 C's, पांचटा सी अछि कोन कोन कमिटमेंट, कोलैबोरेशन, कंसर्न, कंसिडरेशन, चेंज है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन केतरा तमे देखुछ, एक्शन रिसर्च कोन, तार नीड पर्पस कोन, कैरेक्टराइजेशन कोन, कंपोनेंट कोन, ए सब तीन चारटा क्वेश्चन ताको गोटे क्वेश्चन ही करा हबो, दी तीनटा क्वेश्चन है कि पड़ेनी, खाली कंपोनेंट्स केबे पड़िबोनी, नीड पर्पस कंपोनेंट्स आइदर जदी पड़िबो पड़िबो, नहले व्हाट इज एक्शन रिसर्च, राइट देयर कंपोनेंट्स एमती पड़िबो। गोटे क्वेश्चन एमती कि चार पांचटा क्वेश्चन केबे आसीबोनी, तमे जानिଛ परीक्षा देलणी गोटे। तो कमिटमेंट कोन, निहाती कमिटमेंट तुमे थिबा दरकार तम भितरे। टाइम कमिटमेंट शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड बाय पार्टिसिपेंट्स ऑफ एक्शन रिसर्च, जो माने पार्टिसिपेंट समनक भितरे कमिटमेंट रहइबा दरकार, डेडिकेशन मध्य रहइबा दरकार। कोलैबोरेशन एटा इटसेल्फ ए कोलैबोरेटिव प्रोसेस हमें देखिथिले। तो कोलैबोरेशन रहइबो, गोटे सी हला कोलैबोरेशन, गोटे गला तमरो कमिटमेंट। तो in an action research all participants are equal to each others in terms of giving ideas, suggestions or anything that leads to success of the change। तमरो इवोल्यूशन आनिबा पई, चेंज आनिबा पई समस्तंकर सजेशन, इट इज ए टोटली कोलैबोरेटिव प्रोसेस। सामूहिक भाबरे दलीय भाबरे तमे सजेशन दबो, तुमे निजर आइडियाज एक्सचेंज करिवो, एनीथिंग माने जहा भी दरकार तुमे सेटा को सामूहिक ढंग रे ही सब पार्टिसिपेंट मिसिकी ही से जिनसटा को तुमर चेंज आनिबा पई, सक्सेसफुल हेबा पई समस्त लागि पड़िबो। तो इट इज टोटली a collaborative process। Concern कोन, in the research process participants will build up a group of critical friends who trust each other and the value of the project। एमती कंसर्न रहबा दरकार जेमती कि समस्त परस्पर को विश्वास करूथिबे, भरोसा करूथिबे, प्रोजेक्ट रो वैल्यू बुझुथिबे। कोलैबोरेटिवली हमें करबा, मिलित भाबरे हमें कहबा। मोर तो जे तम ऊपर भरोसा नथिबो, ମୁଁ ଭାବି ନାହିଁ ମତେ ଭସେଇ ଦବ, ଇଏ କାଇଁ ମୋ ଗ୍ରୁପ ରେ ରହିଲା, ଏମାନେ ମତେ ଭସେଇ ଦେବେ, ଏମିତି ଯଦି ଭାବିବି ଦେନ୍ କାମଟା ହବନି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା କନସିଡରେସନ, ଗୋଟେ ଗଲା କମିଟମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ତମର କଣ କୋଲାବୋରେସନ, ଦେନ୍ ତମର ଆସିଲା କନସର୍ନ, ଦେନ୍ ଆସିଲା କନସିଡରେସନ କଣ, as it is mentioned above reflective practice। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ it is a reflective practice। ତ is a mindful review of a professional research like action research। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ reflective practice ହବ। ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଆକୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଆଉ ପ୍ରୋଫେସନାଲି ଆକୁ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଯେମିତି ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ଏଟା ପ୍ରୋଫେସନାଲି ପୁରା ରିସର୍ଚ୍ଚ ହବ, କିଛି ଘୋଟାଲା ଗଡବଡି ହେବ ନାହିଁ। ଚେଞ୍ଜ ଜାଣିଛ ତମେ, ଚେଞ୍ଜ ଆଣା ହଉଛି। The teachers change is continuing। ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ ଆମର ଚେଞ୍ଜେସ ଟା। ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ପଢଉଛି, କାଲି ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ୱେରେ ପଢଉଥିବି, କାଲି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପଢଉଥିବି। ହଁ, ତ ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନିହାତି ପଡେ। The teacher's change is continuing and it is a significant element in remaining their effectiveness। ଆମ effectiveness ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ significant element। ହଁ, ତ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ, କମିଟମେଣ୍ଟ, କନସିଡରେସନ, କନସର୍ନ, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ଏଟା କନସର୍ନ, କନସିଡରେସନ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ। ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଦେନ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ଦେଖିବ, ଆମକୁ କଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏତେ ବାଟ ଆମେ ପଢିଲେଣି ମାନେ ଲାଭ କଣ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଟା ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହଉଛି। ଲାଭ କଣ, ଆମକୁ ଲାଭ କଣ ମିଳୁଛି ଏହା ଦ୍ଵାରା ନିଜେ କୁହ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହଉଛି ଟିଚିଂ ମେଥଡ, ସଲ୍ଭ ହଉଛି କ୍ଲାସରୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏହା ଦ୍ଵାରା, ଏନହାନ୍ସ ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନହାନ୍ସ ହଉଛି, ଡେଭଲପ ହଉଛି ଟିଚର ସ୍କିଲ, ଦକ୍ଷତା କୌଶଳ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହଉଛି, ଡେଭଲପ ହଉଛି, ଇନୋଭେସନ ବିଭିନ୍ନ ଇନୋଭେଟିଭ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, କ୍ଲାସରୁମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବେଟର ହେଇପାରୁଛି, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛେ ହେଲା। ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତମ ମୋ ଭିତରେ ରିଲେସନସିପ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉଛି, ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଟି ତାର ମାନ, ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଢୁଛି। ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ଲାଭ। ପାଠଦାନରେ ଉନ୍ନତି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି, ଶିକ୍ଷକର କୌଶଳ ବା ଦକ୍ଷତା ବା ସ୍କିଲ ବଢୁଛି, ଭଲରେ କ୍ଲାସରୁମ ଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ମ୍ୟାନେଜ ହଉଛି,
हाँ तो टीचर स्टूडेंट संपर्क भल होची तो एक्शन रिसर्च कौन करुची शिक्षार गुणत्व बढ़ाऊची पाठ्यदान को आहुरी उन्नत करुची एतिकी कहिदेले तुमको 8-9टा पॉइंट कहलेनी एतिकी लिखले भी इनफ देखो teachers investigate their own practice in new ways looking deeper in what they and their students actually do and fail to do टीचर कौन एटी इन्वेस्टिगेशन कला प्रॉपर सीआईडी ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗନ୍ତି ପଛରେ ସେମିତି ଟିଚର ତମ ପଛରେ ଲାଗିଲା କେମିତି ତମେ କୋଉଠି ଭୁଲ ହଉଛି କୋଉ ଜିନିଷଟା ତମେ କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଛି ତମେ କୋଉ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଟା କରିପାରୁଛ କି କରିପାରୁନ କୋଉ ଜିନିଷରେ ତମେ ଫେଲୁଅର ହଉଛ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ କରୁଛି ଟିଚର ଇନ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋସେସ ଓକେ ପାଠ୍ୟଦାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଟିଚର ଡେଭଲପ ଏ ଡିପର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଦ ଟିଚର ନିହାତି ଭାବରେ ତମକୁ ଉପରେ ତୁମର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇକି ଟିଚର ତମକୁ ବୁଝୁଛି ହଁ ପୁରା ଗଭୀରକୁ ଯାଇକି ବୁଝିଲା ତମକୁ ଡିପର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲା the teacher learning process and their role in the education of both teacher and students ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଲା ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ ଉନ୍ନତି କଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଲା ଛାତ୍ରଙ୍କର ବି ଉନ୍ନତି କଲା ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ସ ଆଉ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ରିଲେସନ ହଉ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ ସବୁରେ ଇଏ କଣ ତମକୁ ବେନିଫିସିଆଲ ହେଲା encourages change in school ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଣ ଆଣିପାରିବ ଏଟାକୁ ଏନକରେଜ କରିପାରୁଛି fosters a democratic approach to education ହଁ ଅଟୋକ୍ରାଟିକ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଆପ୍ରୋଚ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ପାଠ ପଢିବେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ପୁରା ଅଲି ସେଟା ପୁରା ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଷ୍ଟଡି କହିବା ଯଦି ଆମେ ହଁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ସମାବେଶୀ ଶିକ୍ଷା empower individuals through collaboration on project ଏଟା ଆମେ କଣ କୋଲାବୋରେସନ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରୁଛେ encourages students encourages educators to reflect on their vision education and practice ଏଠି ଆମେ educators ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦିଗଦର୍ଶନ ଦବା ତାଙ୍କ education ରେ ତାଙ୍କ practice ରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଆହୁରି encourage କରିପାରୁଛେ ଆହୁରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରୁଛେ promotes a process of testing new ideas ବିଭିନ୍ନ new idea କୁ ଆମେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁଛେ then next ଅଛି ତୁମର steps in action research ଏଇଟା ଏବେ ପଢେଇଲେ ଅଧା ପଢେଇ ହବ ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପଢିବାନି ୟାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ପଢିବା steps ଟା ତମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଏଇଠି କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲି ନୋଟ ଡାଉନ କର କଣ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲି what do you mean by action research write its need purposes characteristics okay and what are the components of action research କଣ କହିଲି what do you mean by action research ଏଟା ସବୁଥିରେ ଆସୁଛି ତା ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମିକ୍ସଡ ଅପ୍ ହେଇକି ଥିବ ତାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ କଣ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଣ ତାର ନିଡ୍ କଣ ବେନିଫିଟ୍ସ କଣ ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ପାଖରେ ବେନିଫିଟ୍ସ କଣ ହେଲା କଣ କହିଲି ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଣ ତାର ନିଡ୍ ପର୍ପୋଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଆଉ ବେନିଫିଟ୍ସ ଏତିକି ଲେଖିକି ଆଣିଥିବ ହେଲା ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଣ କହିଲି ତମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ ଆଉ ଥରେ ବୁକ୍ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ବୁକ୍ ପଢ ଯଦି ନୋଟ୍ସ ମିଳିନି ବୁକ୍ ଆଗ ପଢ ବୁକ୍ ଥରେ ରିଡିଙ୍ଗ ମାର କାରଣ ଏବେ ଟାଇମ ଅଛି ବୁକ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ ଆସିଗଲେ ଆଉ ବୁକ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି ଏକ୍ସାମ ଆସିଗଲା ମାନେ ଖାଲି ନୋଟ୍ସ ଧରିକି ଘୋଷି ଚାଲିବ ସେ ଡାୟାଗ୍ରାମ ଧରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏକ୍ସାମ ରେ କେହି ବି ବୁକ୍ କୁ ଆଡନ୍ତିନି ଯିଏ ଆଡନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟାଇମ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହିକୁ ଆଡେଇ ପାରନ୍ତି କାରଣ ବହି ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ ସେଠି ତମେ ପାରିବନି ଏବେ ଯଦି ପାରୁଛ ବୁକ୍ କୁ ଗଡାଅ ବୁକ୍ ରୁ ଯଦି କିଛି ବୁଝି ହଉନି ମତେ ପଚାର ଆଉ ଆଜି ବାଜି ଜିନିଷ ଯୋଉଗୁଡା ବି ମାନେ ଦରକାରୀ ନାହିଁ ସେଗୁଡା ମତେ ପଚାର ମୁଁ କହିବି ସେଗୁଡାକରେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବନି ଯେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ କୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କଣ କହିଲା କଟଲେଭିନ୍ କଣ କହିଲେ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ କଣ କହିଲେ ଏଗୁଡା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡାକିଲି ଆଉଥରେ ନୋଟ ଡାଉନ କର ଯଦି ବହି ଖାତା ଧରିନ କାହା ହ୍ୱାଟସଆପ ରେ ହଉ କି ନୋଟପ୍ୟାଡ ରେ ହଉ ଲେଖ what do you mean by action research what definition of action research write the need ତାର need କଣ purpose କଣ need purpose ଏ ଗୋଟିଏ ଓକେ need କଣ characteristics କଣ characteristics ପ୍ରାୟ ପଡେନି ବଟ ତମେ ବି ପଢିଥାଅ ତ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଅଛି ଏବେ ପଢିଦିଅ characteristics ତାର component
5C, ପାଞ୍ଚଟା C, କମିଟମେଣ୍ଟ, କୋଲାବରେସନ, କନସର୍ନ, କନସିଡରେସନ, ଚେଞ୍ଜ। ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ କଣ କଣ? କମିଟମେଣ୍ଟ, ଏଇଠି ମୋ ସହିତ ପଢ। କମିଟମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ କୋଲାବରେସନ, ଦେନ୍ କନସର୍ନ, ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା କନସିଡରେସନ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଚେଞ୍ଜ। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ସି, 5 C's ଅଛି ଏଥିରେ, ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ର ଉପାଦାନ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବେନିଫିଟ୍ସ କଣ। ତମେ ଜାଣିଲ ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିଚର କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସୁଛି, କଣ କଣ ହର୍ଡଲ୍ସ ଆସୁଛି, କଣ କଣ ଜିନିଷ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିବ, ଟିଚର ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ପିଲାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ଶିକ୍ଷା ଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ର ବେନିଫିଟ୍ସ।